Bro. Ketok Shiba. Iki gini Mas. Ya coba sih no. Tik. Bayi. Bayi. Duh. Mandek. Tak bongkar iki. Tak. Terus suarane Banter. Ini mesti anak anu nih Mas ini. Ada wong bangun nih ngene ta. Muli. Mulia. Nah, kena tinggi ruang-ruang. Wis pateni sik bongkar. Pateni bongkar. Aduh, kowe ketok. Aduh. Tenang. Sing tenang Mas. Disensor Mas. Kipas kan kipas Pasti tas berasi muni ngeng. Baru pakai telur. Ini bening ya. Bongkar iki mboras berarti didata sangen banget. Oh, iki apa lho, ceklekan lho. Iki kronologine bar dijeglokne. Kena ya. Lha apa? Ndi? Yuh, jangan sekokane kena bongkari. Apa gitu sih? Yang diluwebone ndeh-ndengan. Tapi dah suaranya kalau kita sedikit bau undang kan. Oh, merek anu ya, Bang. Iya, lemok. Iya. Oke. Harus sih, kita tanggal. Cu. Yes, ini. Soalnya nih. Kaliannya apa yang dari sini? Coba dikasih ilur. Terus begitu kempes. Terus. Berapa menit, Mas? Berapa menit? Kita cepet. Ya ora cukup lho, Cok. Pindah HP. Coba Gentar. Karek, terus Cok. Ya kita potong sih lur. Karek. Ini ganti kamera lur. Batunen Sebelah batunen tek tinggal ngerekod. HP naik ipun tanu 20 profil. Batunen boros. Gigi tutuke mbuh ora iso. Batu. Iki anu apa kuwi jeneng sik? Apa jeneng? Coklat. Mbuh.
balik dah laptopnya maksudnya. Nah, apa ini? Pecahan Dinding gajah. pecahan hati. Mas raimu kesot. Ora tak parani iki kok. Toshiba. Wis orane bunyi kan. Ora nek tikus menjerit sik Mas bali. Nah, iki. Iya. Wih. Is ready. Wis tidak ada bunyi ini. Wes kita cut. Jangan lupa oke. Nah, ngene. Cuma nih sih, rumah nih. Rek Ada power sih. power sih clear tanpa noise. Oke. Install ulang. ID-ne sak loro 8 pitu iki. 2803. 2803. Pas bunyi kembrotok. Spill harga Berapa Mas ya? sesuai selera Standar. masing-masing. Ready. Sekarang ngabari 085. ya nomor